आज आम कनिका कम्युनिकेशन कहीं गलु वीडियो शेष पर्यटन देखते निश्चय जानवे। हेलो गाइस, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज भाईना कॉल करथिला, चलो भाईना पाखु जीवा, से कहला कोठी जीव भी आम साथरे जीव। आ पाखु आसी देखला बेला एइटी प्याक देखि तार नख काटुची। ए पूरा गाधे पाधे पैंट सार्ट बुट पिंधि पूरा रेडी हो जाइछि, किंतु एठी से गाधे पाधे किंतु दांत घसिनी। हे भोड़ा की काम करछि रे। गाड़ी बाहर करी बाहर आसी छिड़ा, किंतु सेमाने के आसी ना। डगेश भाई छिड़ा, डगेश भाई कौन करछ? मैं नहीं बताऊंगा। से बाहरी आसिले मोर गोटे भौणी आउ एंड आमे सब जाउछु कनिका। तो चलो जिबा। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କନିକାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ମି ସ୍କୁଲ, ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତ ଚାଲ ଯିବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି, ତ କାମ ସରିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ठीक है। ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଦହିବରା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଭାଇନା କଟକ ପଳେଇବ ତ ଦହିବରା ଖାଇକି ଯିବ। ତ ରେଡ଼ି କରି ପୁରା ହାତକୁ ଦେଇଥିଲେ ଦହିବରା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଦହିବରା ତ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଉଛି। ଆଳୁଦମ୍ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ହଁ, ଆଳୁଦମ୍ ବହୁତ ବି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଭାଇନା ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ ତା ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ଆମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଭାଇନା ପଳେଇଲା। ତା ଫୋନ୍ଟା ଦେଇଦେଇ ଯାଇଲା, କହିଲା ଘରେ ଦେଇଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ହାଲକେଇକି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।